हिज्र का शाहिल बना दे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله क्या डर है जो हो सारी खुदाई बेमुखालिफ हो जाए अगर सारी खुदाई बेमुखालिफ काफी है अगर एक अल्लाह मेरे लिए है। तौहीद तो ये है कि मौला हशर में कह दे ये बंद दो आलम से खफा मेरे लिए है। इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
फिक्र दुनिया करके देखा, फिक्र उक़बा करके देख, छोड़ कर अब जिक्र सारे जिक्र अल्लाह करके देख। कौन किसके काम आया, कौन किसका है हुआ, सबको अपना करके देखा, रब को अपना करके देख। ख्वाहिशों के पीछे पड़कर अब जरा कुछ सोच ले, नफ्स को राजी करके देखा, रब को राजी करके देख। अल्लाहु अल्लाह 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 जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु अल्लाह 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 अल्लाह